Bonsoir. Boa noite. Nous aimerions vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous souhaiter les bienvenus à la soirée de musique chrétienne française 2017. Gostaríamos de saudar vocês em nome do Senhor Jesus Cristo e lhes desejar as boas-vindas à sua rede de música cristã francesa 2017. À tous nos amis, surtout nos amis internautes francophones de l'Afrique, l'Europe et l'Amérique qui nous suivent sur nos adresses électroniques, nous vous souhaitons la paix, la grâce et la joie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A todos os nossos amigos, principalmente nossos amigos internautas, francófonos da África, Europa e América, que nos seguem em nossos endereços eletrônicos, desejamos a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nous aimerions connaître les visiteurs qui sont ici ce soir. Pourriez-vous vous lever, s'il vous plaît? Les membres de notre Église vont vous saluer très chaleureusement. Soyez tous les bienvenus parmi nous. Vocês poderiam, por favor, se levantar? Os membros da nossa igreja vão cumprimentar vocês. Sejam todos bem-vindos entre nós. J'invite le pasteur Alsenir Mota et le pasteur Fernando à adresser une parole de salutation à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Convido o pastor Alcenir e o pastor Fernando a dirigirem uma palavra de saudação a todos que nos seguem neste momento. Boa tarde. Bonsoir. Como já foi dito, eu sou o pastor Alcenir. Eu faço parte da equipe ministerial do pastor Israel Belo de Azevedo, que é o pastor titular desta igreja. Comme c'était dit, je suis le pasteur Alcenir, je fais partie de l'équipe pastorale de cette église, cujo pasteur principal c'est pasteur Israel Belo de Azevedo. Ele estaria aqui neste momento, mas em função de um compromisso assumido anteriormente, ele hoje está pregando lá em Campo Grande, no Espírito Santo, cidade natal, né, do nosso pastor. Il s'est programmé pour être ici ce soir, mais à cause d'un événement qui se déroule maintenant dans une ville, dans un autre état du Brésil qui s'appelle Espírito Santo, il ne peut pas être là ce soir. Queremos então dar as boas-vindas, né, a todos que nos assistem aqui no nosso templo e também pela internet. Que Deus possa falar ao seu coração através de toda a programação que foi preparada com todo o carinho para este momento. Nous voulons souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont présents ici, et aussi tous ceux qui nous suivent sur l'internet et au dehors d'ici. Que o Senhor Jesus seja glorificado neste culto. Que le Seigneur soit glorifié pendant ce culte.
Psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son saint lieu, louez-le dans l'étendue céleste où se déploie sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le avec la sonnerie du corps, louez-le avec les luttes de la harpe. Louez-le avec les tambourins et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et les chalumeaux. Louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec des cymbales éclatantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Lecture biblique, Psaume 149. Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez sa louange dans l'assemblée des fidèles, qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a fait, que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de les rois.
J'aimerais inviter maintenant notre frère, eu gostaria de convidar agora nosso irmão Almir Felipe. Il est brésilien, missionnaire. Il va maintenant prier à notre Dieu. Ele é missionário brasileiro e vai orar agora ao nosso Deus. On va prier maintenant. Notre Dieu, Nosso Deus, nous sommes reconnaissants de ta grâce nós estamos reconhecidos pela tua graça, qui est renouvelée tous les matins. que é renovada a cada manhã. Nous sommes ici pour donner notre louange. Estamos aqui para te dar nosso louvor Et nous voulons que vous receviez comme une forme de reconnaissance. e queremos que tu recebas como uma forma de reconhecimento Pour ce que le Seigneur est et fait pour nous. pelo que o Senhor é e faz por nós. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Maintenant, Agora c'est le moment d'offrande. é o momento do ofertório. C'est le moment si spécial É um momento muito especial pour tous les chrétiens. para todos os cristãos. On reconnaît Nós reconhecemos que la grâce de Dieu, que a graça de Deus c'est un don, un cadeau é um dom, um presente de Dieu à nous. de Deus para nós. Et nous avons assumé un compromis E nós assumimos um compromisso de partager de compartilhar avec tout le peuple com todos os povos la parole de Dieu. a palavra de Deus. Et ça se fait E isso se faz avec com nos dîmes, nossos dízimos, Nos offrandes. nossas ofertas, nos prières. nossas orações. Et dans ce moment-là, E neste momento, nous avons l'honneur nós temos a honra de participer de participar de ce royaume. deste reino. Que Dieu bénisse chacun. Que Deus abençoe a cada um. Nous allons lire maintenant le texte biblique Nós vamos ler agora o texto bíblico qui est au livre de Malachie que está no livro de Malaquias, 3:10. capítulo 3, verso 10. Lisons. Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Nous avons ici des projets. À l'église, nous avons ici des projets Nós temos aqui na igreja projetos qui assistent des enfants que assistem as crianças. pendant la semaine. Durante a semana, Il y a des gens volontaires há pessoas voluntárias qui viennent pour aider dans l'apprentissage des enfants. que vêm para ajudar no aprendizado das crianças. Nous avons aussi des médecins, volontaires médecins qui Nós- viennent travailler ici Nós pendant la também semaine. temos médicos voluntários que vêm trabalhar aqui durante a semana. Nous avons une église et là, nous la soutenons avec aussi les offrandes, l'église de l'amitié. Nós temos também a Igreja da Amizade, que é sustentada com os nossos dízimos e ofertas. Et des autres projets. E outros projetos. Si vous voulez connaître plus Se você quiser conhecer à mais propos de cela, a propósito disso, vous pouvez lire ici, vocês podem ler no boletim da igreja. notre hebdomadaire, n'est-ce pas? Isso, nosso boletim. Ok, maintenant on va alors apporter nos dîmes et offrandes pendant que la musique joue. Agora vamos trazer os dízimos e ofertas.
J'aimerais inviter le pasteur Fernando dos Santos. Eu gostaria de convidar o pastor Fernando dos Santos, que vai prier en ce moment, que vai orar agora, en reconnaissant les dîmes et les offrandes, reconhecendo diante de Deus os dízimos e as ofertas. Prions. Éternel Dieu, Deus eterno, nous te prions nós oramos a Ti pour chaque frère et sœur por cada irmão e irmã qui sont présents là, que estão presentes aqui, ceux qui sont venus devant aqueles que vieram aqui à frente pour rapporter les offrandes et la dîme, por trazer as ofertas e o dízimo, et ceux qui n'ont pas pu venir devant avec l'offrande e aqueles também que não puderam vir até aqui à frente à com cause d'une as difficulté ofertas. quelconque. Por causa de alguma dificuldade, Nous te demandons, Seigneur, nós te pedimos, Senhor, de les bénir, de abençoá-los, de bénir à ton Église qui Dieu. est présente au moment, Dieu. en ce moment. abençoar a tua igreja que está presente aqui neste momento. Nous te prions aussi pour l'opportunité que tu nous as donnée Nós oramos a Ti também pela oportunidade que Tu nos deste de nous rassembler en ce moment de nos reunirmos neste momento pour adorer ton nom. para adorar o Teu nome. Nous te prions Nós oramos a Ti, au nom de Jésus-Christ. no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Et mon père est le vigneron. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même vous ne plus si vous ne demeurez en moi. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples.
C'est ainsi que mon Père sera glorifié. Lecture biblique, Matthieu 25, 31, 34, 41. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme les bergers séparent les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche: Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour les diables et pour ses anges, car Cher enfant, vous ne m'avez pas donné du pain. J'ai soif, vous ne m'avez pas donné d'eau. J'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nuit et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison.
toutes les fois que vous ne l'avez pas fait à l'un des plus petits. C'est à moi que vous ne l'avez pas fait. C'est à moi que vous ne l'avez pas fait. J'ai faim, vous m'avez donné du pain. J'ai soif, vous m'avez donné de l'eau. J'étais étranger. Accueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et en prison. Je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits. C'est à moi que vous l'avez fait. C'est à moi que vous l'avez fait. C'est à moi que vous l'avez fait. C'est à moi que vous l'avez Éternel, en toi je me réfugie, que jamais je ne sois dans la honte. Libère-moi dans ta justice. T'envoie-moi ton oreille. Hâte-toi de me délivrer. Sois pour moi un rocher et une forteresse pour que je sois sauvé. Car tu es mon roc, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Maintenant, c'est le moment de prière. Neste momento, nós vamos orar. Et je me réinviter pour cela Eu gostaria de chamar para isto le pasteur Alcenir et le pasteur Fernando.
Pastor Alcenir e Pastor Fernando. Si vous avez une requête de prière, Se você tem algum pedido de oração, c'est le moment de la présenter devant Dieu. é o momento de apresentar diante de Deus. Vous pouvez vous lever. Você pode se levantar. Si vous n'êtes pas comme nous avons chanté, Se você não está como nós cantamos aqui, alors c'est le moment de se présenter devant Dieu, é o momento de se apresentar diante de Deus de lui demander pardon e lhe pedir perdão. et commencer votre vie avec lui. E como é a sua vida com Ele, com Deus? Et commencer sa vie avec lui. É o momento de recomeçar a sua vida com Deus. Oremos. Prions. Pai amado, nós te agradecemos Père éternel, nous te remercions por podermos nos achegar ao teu trono da graça nesse instante. pour que nous pouvons nous rassembler devant toi, devant ta présence, Para te agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, pour te remercier pour toutes les bénédictions que nous avons reçues de toi, te pedir perdão pelos nossos pecados pour demander pardon pour nos péchés e suplicar, ó Deus, as tuas bênçãos sobre as nossas et vidas. pour demander aussi des bénédictions sur nos vies. Venha, ó Deus, suprir todas as necessidades que nesse instante são apresentadas ao Senhor. Priez de vouloir nous bénir et écouter nos prières, toutes les prières qui sont faites en ce moment. Aos enfermos, que o Senhor traga a cura. À tous ceux qui sont malades, que le Seigneur puisse les guérir. Aos que necessitam de paz nas suas casas, que o Senhor venha trazer À paz. ceux qui ont besoin de paix, que le Seigneur puisse les donner la paix. Aqueles que atravessam problemas financeiros, que o Senhor venha dar saúde financeira. Ceux qui ont les difficultés dans les finances, les problèmes d'argent aussi, que le Seigneur puisse l'aider dans les difficultés. Abençoa os nossos lares, Bénis nos foyers, nos maisons, as nossas famílias, bénis nos familles, o nosso casamento e os nossos filhos. nos mariages, nos enfants. Ser com os nossos missionários, ó Deus. Bénis aussi nos missionnaires, Homens e mulheres que têm pregado o Evangelho em todo o mundo. hommes et femmes qui sont en train de prêcher ta parole partout dans le monde. Aqueles missionários que estão ali na Ásia, ó Deus. Ceux qui sont dans l'Asie E que sofreram, Deus, essa violência agora esse final de semana. et qui ont vécu aussi des difficultés ce week-end. Nós, como tua igreja, nos unimos Comme ton Église, nous sommes rassemblés para te pedir que, em nome de Jesus, pour demander au nom de Jésus o Senhor esteja protegendo-os, que le Seigneur puisse les protéger, les garder, a eles e a todas as suas famílias. à eux et aussi les familles. Ser com o pastor João Marcos, Que le Seigneur aussi puisse bénir Pasteur João Marcos na liderança, ó Deus, desse trabalho que tem buscado levar o Evangelho a todo mundo. en tant que leader de la mission, que le Seigneur puisse les bénir aussi. Nós oramos ao Senhor, Nous prions le Seigneur porque sabemos que só o Senhor é Deus. parce que nous savons que seulement le Seigneur est le roi. le Em Dieu. nome de Jesus Au Cristo, nom de Jésus-Christ, o nosso Senhor e notre Salvador. Seigneur et Sauveur. Amém. Amen. Avant d'assister à cette vidéo, Antes de assistirmos a este vídeo, c'est une vidéo qui a été préparée pour cette soirée. é um vídeo que foi preparado para esta tarde. J'aimerais vous présenter un frère et deux sœurs de notre groupe. Gostaria de apresentar antes, então, um irmão e duas irmãs neste grupo, Parce qu'ils sont allés à cette église l'année dernière. porque eles estiveram nesta igreja do vídeo no ano passado.
Alors, j'aimerais demander qu'il se lève. C'est notre frère Wellington Tinoco. Gostaria então de pedir que eles se levantem, nosso irmão Wellington Tinoco. Son épouse Tatiana Tinoco, qui est là parmi l'Assemblée. Sua esposa Tatiana Tinoco, Parmi l'Assemblée. que ela está na Assembleia. Et aussi notre sœur Lucia. Também nossa irmã Lúcia. Ils sont allés alors à cette église dans la ville de Colmar, en France. Então eles estiveram na cidade de Colmar, na França, l'année dernière, no ano passado, pour un travail missionnaire, por trabalho missionário, avec d'autres Brésiliens chrétiens. Com outros crentes brasileiros. Et ils ont vécu un mois avec cette église. Eles estiveram durante mês com essa igreja. Et avec leur pasteur. E com o seu pastor brésilien, que é brasileiro, dont le nom c'est Tarcísio de Castro. Cujo nome é Tarcísio de Castro. Et ils nous ont apporté de nouvelles de cette église. E eles trouxeram notícias dessa igreja. Et alors nous avons demandé au pasteur Tarcísio. E agora vamos pedir ao pastor Tarcísio qu'il nous prépare cette vidéo. Pedimos que ele preparasse esse vídeo. Et alors nous allons donc assister à la parole de ce pasteur. Então vamos agora assistir e ouvir a palavra deste pastor à propos de son travail missionnaire à Colmar. Sobre o seu trabalho missionário em Colmar. Le nom de cette église c'est Église de Dieu. O nome dessa igreja é Igreja de Deus. A graça e a paz, irmãos, aí do Rio de Janeiro. É com muita alegria que eu compartilho esse vídeo com vocês para falar um pouco da realidade da igreja francesa, como aqui da França. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor que está abrindo essa oportunidade, pela vida da igreja e também do irmão Wellington e a irmã Tatiana. Eu sou o pastor Tarcísio, eu sou casado, tenho 4 filhos, fazem 5 anos que estou aqui na França e Deus tem nos abençoado muito aqui. Estou fazendo esse vídeo que é aqui próximo da minha casa, em uma grande floresta, em uma grande natureza maravilhosa. Mas eu vou tentar resumir o que nós vivemos aqui. A realidade da França é uma realidade triste, mas por outro lado muito uma oportunidade muito grande. A França hoje tem 92% de pessoas que são ateu realmente ateu, que nunca ouviram sobre a história de Jesus. Eles ouvem Jesus porque eles conhecem Jesus porque eles ouviram falar da igreja católica, da igreja protestante, mas eles não sabem nada sobre a história de Jesus e muito menos a Bíblia. Eles não são ateus porque tem dinheiro, não são ateus porque tem... Não, eles são ateus por ignorância. Eles são ateus por causa da história triste que a religião colocou aqui nesse país. Ao lado dessa situação da igreja de pessoas ateus, nós temos 6% de muçulmanos que crescem dia após dia, multiplicando com filhos, mas também vindo através da imigração. E os muçulmanos hoje têm estão impondo a religião deles aqui na Europa. Também, por outro lado, nós temos 1,3% de cristãos considerados católicos, protestantes e evangélicos. Essa é uma realidade. Mas por que essa realidade é assim? Simplesmente um dos grandes motivos é porque a igreja evangélica perdeu o primeiro amor. A igreja evangélica perdeu o amor pelos perdidos e ela se recuou e ficou só nas 4 paredes. E por ficar nas 4 paredes, a igreja ela se tornou pequena. Então, uma triste realidade aqui na França é que uma grande igreja hoje ela tem 40 a 50 pessoas.
e uma pequena igreja, 10, 15 pessoas. Essa é a realidade da França. Aqui quase não tem chamado pastoral, aqui quase não tem trabalho com crianças, quase não tem trabalho com homens, mulheres, quase nenhum tipo de trabalho. Para você ver uma realidade, quando eu cheguei na nossa igreja, a nossa igreja tinha 23 pessoas, não tinha nada, nenhum trabalho. Mas qual é a grande oportunidade? A grande oportunidade é que mesmo que tenhamos o desafio de refazer uma nova igreja, fora as pessoas estão procurando por Jesus. Existe uma grande sede no coração do francês. O francês tem sofrido muito. O francês ele tem tudo e ao mesmo tempo nada. Mas o grande problema é que ele transferiu a decepção com a religião em Jesus Cristo. Mas quando nós conseguimos separar Jesus da religião, tudo se transforma. Hoje na nossa igreja, quando eu cheguei, nós tínhamos 23 pessoas. Hoje nós estamos com quase 150 pessoas, 50 crianças, 18 adolescentes. Quando eu falo 150, é 150 adultos. E 80% dessas pessoas eram ateus. Então, para a glória do Senhor, existe uma grande oportunidade de evangelização. Existe uma grande oportunidade de ganhar almas para Jesus. E eu quero justamente com os irmãos compartilhar essa realidade. Eis aqui o que Deus está fazendo nesse país. Em meio ao deserto, Deus está fazendo nascer a natureza espiritual, as flores espiritual. E peço aos irmãos que estejam orando pela gente, que estejam nos abençoando na oração, que estejam pensando no pastor Tarcísio e a pastora Luciana. É com grande carinho e amor que eu faço esse vídeo para vocês. Deus abençoe. Nós somos brasileiros também e nos alegramos em saber que existem irmãos no Brasil que pensam na França. Deus abençoe.
Me décide-toi le prix grande, la charité. Me décide-toi le prix grande, la Amen. J'aimerais inviter maintenant le pasteur invité de ce soir. Gostaria de convidar agora o pastor convidado desta noite, pasteur Fernando dos Santos. Il a déjà prêché dans une de nos soirées l'année dernière. Ele já pregou em uma das nossas soirées no ano passado. Il est brésilien, ele é brasileiro. Il est missionnaire, ele é missionário de notre fédération des missionnaires, da nossa junta de missões mondiais. Et ce soir, alors, celui qui va nous apporter le message de notre Senhor. Então, essa noite é ele que vai trazer a mensagem do nosso Senhor. Merci, Sueli. Obrigada, cara Sueli. Toujours un grand plaisir de venir ici pour parler, partager un peu de ce que Dieu est en train de faire dans nos vies, aussi à travers de nous dans l'œuvre missionnaire. É sempre um grande prazer de estar aqui e compartilhar com os irmãos o que Deus tem feito nas nossas vidas através da obra missionária. Je suis très content d'être là avec vous et je prie que Dieu puisse utiliser ma vie en ce moment pour parler un peu à propos de sa parole. E eu estou muito contente de estar aqui essa noite e oro para que Deus possa usar a minha vida para falar da palavra dele nessa hora. C'est toujours un défi pour les missionnaires quand on est invité pour parler. Sempre é um desafio para os missionários quando somos convidados para falar. Parce que nous avons beaucoup de choses à partager. Porque nós temos muitas coisas para compartilhar. Alors, je pense que nous avons maintenant une très bonne raison pour être bien précise, parce qu'on aura un culte après ce culte-là que nous sommes maintenant. Mas agora nós temos que ser bastante precisos, porque depois deste culto nós teremos um outro. Donc, vous pouvez rester tranquille. Vocês podem ficar tranquilos. Je n'aurai pas parlé toutes des expériences que j'ai vécues au champ missionnaire. Eu não vou falar de todas as experiências que eu já vivi no campo missionário. Tout d'abord, les titres des messages que j'aimerais partager avec vous ce soir. Primeiramente, o título da mensagem que eu vou compartilhar com vocês esta noite. Il est bien précis sur l'appel de Dieu. Ele é bem preciso sobre a chamada de Deus. Et le titre, c'est qui caractérise des personnes appelées. E o título é o que caracterizam as pessoas chamadas. Dans le livre d'Exode, les versets 3 jusqu'au 5, on ne va pas lire tous les versets, mais pendant les messages, on va essayer de lire quelques versets dans ces chapitres-là. Então, encontra-se a base bíblica no livro de Êxodo, de 3 a 5, mas nós não vamos ler todo esse texto. Pour commencer, j'aimerais vous demander, et permettez-moi de demander à quelques personnes de venir ici devant pour répondre à des questions. Permita-me pedir a algumas pessoas que respondam a algumas perguntas. La première question, quel est votre métier? A primeira pergunta é: qual é a sua profissão? Et la deuxième, e a segunda, est-ce que vous êtes content de ce que vous faisiez? Será que você está contente com aquilo que você faz? Vous avez la joie? Vocês têm alegria no que fazem?
Donc, qui sera le premier à répondre à ces questions-là? Quem vai ser o primeiro a responder esta pergunta? Qui peut venir ici devant? Ninguém se levanta? Personne? Ah, tá. Ninguém? Ah, ali. Oui. Sou professora de alfabetização e estou muito feliz na minha profissão. Elle est professeure, elle enseigne les petits élèves à lire et à écrire et elle est très contente de son métier. Quelqu'un encore Ah, veut mais partager avec alguém nous? gostaria de responder? Non? Não? Alors, Ici, dans le groupe. ici, No grupo. Quem, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous dire quem votre gostaria de métier et si responder? vous êtes content ou bien ou pas? Eu sou médica. Elle est e médecin. Sou muito feliz na minha profissão. Et elle aussi, elle est très contente de ce qu'elle fait. Très bien, merci. Muito obrigada. Nos sœurs. En effet, vous qui avez parlé, aussi ceux qui n'ont pas parlé sur votre métier, Os que falaram e também os que não falaram sobre a sua profissão, sachez que vous êtes aussi appelés pour Dieu. saibam que vocês também são chamados por Deus. Nous sommes tous appelés pour Dieu. Nós somos todos chamados por Deus. C'est vrai que dans les contextes que je parle, que j'aimerais parler sur vous, pour vous en ce moment, sur l'appel, c'est pour un appel bien précis. É verdade que a chamada sobre a qual estou falando é uma chamada bem específica. C'est l'appel pour un service bien précis. É a chamada para um serviço bem específico. Et la première chose que je trouve dans les passages, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de caractères de personnes appelées pour Dieu. E há muitas coisas nessa passagem e há muitas características sobre as pessoas que estão nesse texto bíblico. Mais j'aimerais partager quelques-unes de ces caractères. Mas eu só vou compartilhar algumas dessas características. La première, c'est la suivante. Dieu appelle celui qui a manqué de réussite. Então, a primeira é que Deus chama aqueles que têm falta de sucesso. Exode verset 3, chapitre 3, verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Então Moisés diz a Deus: quem sou eu para ir diante de Faraó e para fazer sair do Egito os filhos de Israel? Moïse n'a pas réussi à délivrer le peuple à la première tentative. Moisés não conseguiu libertar o povo na sua primeira tentativa. Mais Dieu l'a choisi bien qu'il n'a pas réussi. Mas Deus o escolheu mesmo que ele não tenha conseguido. Êtes-vous quelqu'un qui manque de réussite? Será que você é alguém que não tem sucesso? Qu'importe, bon nombre de personnes ont échoué dans leur mission de vie. Muitas pessoas fracassaram nas suas missões de vida. Néanmoins, ils rentrent toujours dans les plans de Dieu. Mesmo assim, eles estão no plano de Deus. J'ai beaucoup d'expérience aussi sur les champs missionnaires, des choses que je n'ai pas réussi dans le travail. Ele também tem muitas experiências no campo missionário de coisas que ele não conseguiu fazer. Et je vais partager quelques-uns pour vous un peu après, mais ce sont des choses et ce sont des expériences qui n'ont pas me découragé. São muitas coisas e experiências que, no entanto, não me desencorajaram. Aussi, Dieu appelle les gens qui ont échoué lors des précédentes tentatives dans les vies. Deus também chama as pessoas que fracassaram quando nas suas tentativas precedentes em sua vida. Moïse retourna vers l'Éternel et dit: Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple?
Moisés se voltou para o Deus eterno e disse: Senhor, por que tu fizeste mal a este povo? Pourquoi m'as-tu envoyé? Por que tu me enviaste? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, Desde que eu fui ao faraó para falar em teu nome, il fait du mal à ce peuple. ele pratica o mal contra esse povo. Et tu n'as point délivré ton peuple. E tu não livraste o nosso povo, o teu povo. Les miracles de Moïse n'ont pas produit l'effet souhaité par Moïse. Os milagres de Moisés não produziram os efeitos que ele esperava. Moïse a été déçu par Dieu et par lui-même. Moisés ficou decepcionado com Deus e com ele mesmo. Peut-être vous avez vécu quelques lourdes déceptions dans le ministère, dans la vie. Talvez vocês tenham vivido algumas vezes decepções no seu ministério, na sua vida. Ces déceptions-là ne doivent pas être considérées comme des indicateurs permettant de savoir si vous êtes appelé ou non. Essas decepções não devem ser consideradas como indicadores de vocês serem ou não abençoados. Être appelé n'a rien à voir avec les choses qui marchent ou les choses qui ne marchent pas. Ser chamado não tem nada a ver com as coisas que funcionam, que dão certo, e com as coisas que não dão certo. Être appelé renvoie à votre conviction selon laquelle Dieu vous a nommé à son service. Ser chamado tem a ver com a sua convicção de que Deus o chamou para o seu serviço. Dieu appelle aussi les gens ayant un complexe d'infériorité. Deus também chama as pessoas que têm um complexo de inferioridade. Et on va lire encore dans le livre d'Exode, chapitre 4, verset 10. E vamos ler no livro do Êxodo, capítulo 4, verso 10. Moïse dit à l'Éternel, Moisés diz ao Deus eterno: Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Senhor, eu não sou um homem que tem a palavra fácil. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. E não é de ontem, nem mesmo de antes de ontem que tu falas ao teu servo. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Porque eu tenho a boca e a língua embaraçadas. Et parfois, e às vezes, nous avons tous quelque chose nós temos todos alguma coisa qui nourrit en nous un certain complexe d'infériorité. Que nutre em nós algum complexo de inferioridade. Et à cause de ces complexes-là, e por causa desse complexo, nous pensons que Dieu devrait choisir quelqu'un d'autre que nous. Nós pensamos que Deus deveria escolher uma outra pessoa e não nós. Moïse pensait qu'il n'était pas à mesure d'exprimer aussi bien que d'autres personnes. Moisés pensava que ele não estava à altura de se exprimir, que haveria outra pessoa que saberia falar melhor do que ele. Il demande au Seigneur d'envoyer quelqu'un d'autre. Ele pede a Deus que envie uma outra pessoa. Nous devons faire attention aux demandes que nous adressons au Seigneur. Nós precisamos prestar atenção nos pedidos que fazemos a Deus. Dans nos prières. Nas nossas orações. En effet, Dieu s'est fâché avec Moïse à cause des questions qu'il n'arrêtait pas de lui poser au sujet de son appel. Com efeito, Deus se zangou com Moisés porque ele não parava de lhe fazer questionamentos. Dieu a investi en lui pendant des années. Deus investiu nele durante anos. Il l'a protégé des Égyptiens et l'a formé dans les palais égyptiens. Deus o protegeu dos egípcios e o formou no palácio dos egípcios. Et lorsqu'il fut temps pour lui de sortir du ministère, il donna des raisons, les Moïse. Mais aucune raison peu importe l'humilité avec laquelle lui
est resté. Moisés apresentou várias desculpas a Deus, mas nenhuma desculpa é válida pour rejeter l'appel de Dieu. para rejeitar a chamada de Deus. Est-ce que vous avez la peur? Será que você tem medo? Vous avez la peur? Vocês têm medo? Bom, autant que cidadão de Rio, comme moi, qui habite ici à Rio, je pense que vous avez la peur. Bom, enquanto cidadãos do Rio, assim como eu acho que vocês têm medo. N'est-ce pas? Não é? Nous avons la peur à cause de l'insécurité et des choses qu'on voit dans la rue. Nós temos medo por causa da insegurança e das coisas que nós vemos na rua. Dieu appelle aussi les gens qui ont peur. Deus também chama as pessoas que têm medo. Et parfois, on a la peur de rester dans la mission, d'aller dans les champs missionnaires. E às vezes a gente tem medo de continuar na missão e de ir aos campos missionários. La peur, c'est normal, c'est un mécanisme de survie. O medo é normal, é um mecanismo de sobrevivência. Et il est présent pour notre protection. Ele está presente para a nossa proteção. Mais ils ne doivent pas nous éloigner Mas ele não deve nos afastar de notre mission. da nossa missão. Je pense que la sœur qui a parlé, elle est professeure, Eu penso que a irmã que falou que é professora, je pense que peut-être il y a les jours qu'elle a peur d'aller à la classe pour ses enfants. eu penso que às vezes ela tem medo de ir à aula com os seus alunos. Mais elle ne va pas laisser de faire son travail Mas ela não vai deixar de fazer o seu trabalho à cause de la peur. por causa do medo. Nous devons aussi nous éloigner de la peur quand elle est un défi pour nous faire le travail dans la mission. Nós devemos nos afastar do medo quando ele é um desafio para nós fazermos o nosso trabalho. Comme vous le savez, j'habitais quelques années au Niger comme missionnaire. Como vocês já sabem, o pastor morou no Níger durante alguns anos como missionário. Et comme ça, à titre, je voudrais vous faire part de mon expérience et vous parler un peu sur le Niger. E eu gostaria então de falar um pouco para vocês sobre a minha experiência no Níger. On peut avancer un peu, s'il vous plaît. Podemos avançar um pouco? Ça, c'est la famille. Et vous pouvez regarder sur les cartes. Lá está o mapa. Le Niger est en rouge. O Níger está ali em Encore, vermelho. les prochaines. Pode passar. On va avancer. Le Niger encore un peu. Vous pouvez voir un peu les divisions, les régions du Niger. Esse todo é o Níger, né? E ali Ce são as qui divisões. est en jaune, O que está em amarelo c'est le désert, é o c'est le deserto, Sahara. é o Saara. Vous savez que 80 sur 100 le territoire du Niger, c'est désertique. Vocês sabem que 80% do terreno do Níger é desértico. Donc, vous pouvez imaginer que une chose qui est beaucoup présente au Niger, c'est la chaleur, n'est-ce Então, pas? vocês podem imaginar que algo que que está muito presente no Níger é o calor. Et j'ai déjà eu là-bas 66 degrés. Já tivemos lá 66 graus. Bon, si vous pouvez imaginer ça, c'est très intéressant de voir. Se vocês puderem imaginar isso, é muito interessante de ver. On peut avancer encore. Podemos avançar Quelques données alguns dados gerais. du Niger, les villes principales, la population. As cidades principais, a população. Oui, on peut aller un peu Podemos plus. ir adiante. Encore ici. Pode continuar.
L'église du Niger, il y a quelques données aussi. C'est Alguns dados e informações sobre a igreja no 105 Níger. églises, 105 igrejas, 65 pasteurs, 65 6 pastores, 000 chrétiens évangéliques. 6.000 cristãos evangélicos. Et tous sont rassemblés dans ces 3 organizations. E todos estão reunidos nessas 3 organizações mencionadas ali na tela. Sont pas seulement les baptistes, mais tous les évangéliques. Não somente os batistas, mas Confunde. todos os evangélicos. Le fleuve Niger, O rio c'est très Níger important dans la région. C'est le 3e fleuve par sa longueur en Afrique. é muito importante na região e é o 3º rio no Níger pelo seu na África, pelo seu comprimento. Donc, mais si vous alliez dans quelque part au dehors du nord, vous ne pouvez pas les trouver. Mas se vocês forem no norte, No norte, vous ne pouvez pas les trouver. vocês não podem encontrá-lo. Un peu de la nourriture, pouco sobre a alimentação, et ça, c'est un peu différent, mais é pouco diferente. On mange là-bas surtout les pâtes de maïs. Come-se lá principalmente massa de milho. Très bien. Bien avancé. Ça, Pode c'est avançar. l'église qui se trouve dans la brousse à l'intérieur du pays, Essa é uma igreja que se encontra em Brus, à l'intérieur du pays, no interior do país, dans la zone rurale. na zona rural. Oui. C'est une église à la capitale, Niamey. É uma igreja na capital, Niamey. C'est aussi une église baptiste. Também é uma igreja batista. Et vous voyez là-bas, ils ont des travail aussi avec les films Jésus qui Eles também on fazem, partage l'évangile. eles fazem também lá o trabalho passando aquele filme sobre Jesus e compartilham assim o evangelho. Les études bibliques aussi, c'est à côté des arbres. Os estudos bíblicos são feitos ao lado ou embaixo das árvores. On peut avancer encore. Et aussi, on partage l'évangile avec les gens en faisant l'amitié avec eux. Et ces groupes des hommes-là, j'ai eu des expériences avec eux, des expériences très, très difficiles aussi. E o pastor, como missionário, viveu experiências difíceis com esses cidadãos do país. Parce qu'ils après qu'ils sont convertis, ils ont commencé à avoir des difficultés dans les familles. Porque depois que se converteram, passaram a ter dificuldades nas suas famílias. Et les familles n'ont pas vraiment aimé qu'ils sont convertis à l'évangile. Porque as famílias não gostaram que eles tenham se convertido ao evangelho. Et jusqu'au présent, ils ont beaucoup de souffrances à cause de ça. E até hoje eles sofrem muito por causa disso. Aussi les clubs d'enfants, Esse é o clube das crianças, avec qui on partage l'évangile. com quem também o evangelho é compartilhado. Aussi, en faisant l'amitié avec les gens, on a besoin de vivre comme les gens vivent là-bas. E também, sendo amigos deles, é necessário viver como eles vivem lá. Et vous pouvez voir que je suis assise à côté d'un frère qui s'appelle Abdoulaye. Vocês podem ver que eu estou sentado ao lado de um irmão chamado Abdoulaye. Et nous avons toujours la thé. E nós sempre temos o chá de côté, à notre côté. do nosso lado. Bon, c'est une habitude au Niger. Bon, é hábito no Níger. Tous les gens tomment la thé. Todas as pessoas tomam chá. Tout le temps, dès que vous sortez pour aller chez quelqu'un. Assim que você sai para ir à casa de alguém. Bon, vous aurez l'opportunité de prendre la thé. Vocês terão a oportunidade de tomar chá. Et
on ne fait rien là-bas sans prendre la thé avant. E nada se faz lá sem antes tomar o chá. Donc, quand j'arrivais là-bas, j'ai eu beaucoup de difficultés à propos de ça parce que j'ai eu de mon médecin les conseils de ne pas prendre la thé aussi du café, des choses comme ça. E eu tive dificuldade com isso porque meu médico disse que eu não tomasse chá nem café lá. Et comme ça, dès que j'ai arrivé, les gens commençaient à me donner du thé. E quando eu cheguei lá, as pessoas começaram a me dar chá. Et j'ai prié au Seigneur et je me disais, Seigneur, bon, si tu m'as envoyé ici, il est nécessaire de me guérir des malades là. Senhor, já que tu me enviaste aqui, é preciso que o Senhor me cure desse problema de não poder tomar chá. Et aujourd'hui, je suis une personne qui prend du thé en tous les temps. E hoje eu sou uma pessoa que toma chá toda hora. J'ai même amené au Brésil du thé du Niger Eu até trouxe chá do Níger para o Brasil, pour prendre ça ici. para tomar aqui. Donc, quand le Seigneur nous appelle, il nous donne les conditions de faire ce qu'il nous avait donné Então, pour faire. quando o Senhor nos chama, Ele nos dá condições para fazermos aquilo para o qual Ele nos chamou. C'est pas simplement une question culturelle Não é apenas uma questão cultural, ou bien une difficulté d'apprendre les langues ou então, des gens. ou então uma dificuldade em aprender a língua das pessoas. Mais c'est une volonté Mas é uma vontade pour nous para nós de faire la volonté de Dieu et de faire son travail et son œuvre dans le monde. de fazer a vontade de Deus e a sua obra no mundo. Vous pouvez regarder un peu plus Vocês podem des olhar images, um on pouco peut mais avancer. as imagens. Podem avançar, por favor, as imagens. Qu'est-ce que vous pensez, cette image-là? Qu'est-ce que É o que l'autre? você... A outra, Avant, a que veio s'il vous antes. plaît. Pode, isso. Ah, on ne peut pas regarder bien ici. Ah, vous non. voyez Não dá des para ver choses muito bem. aussi intéressantes de voir. É, D'un coisas- côté, c'est un peu c'est le transport qu'on prend toujours dans les Vocês, milieux ruraux. vocês podem ver aí como é o transporte no meio rural, lá no Níger. On voyage toujours avec les animaux Sempre se viaja com os animais, ensemble. junto. C'est une expérience très, très étonnante, mais aussi É uma experiência muito surpreendente. après que vous êtes habitué à ça, Mas depois que você estiver acostumado com isso, ça se passe très bien. isso acontece muito bem. On peut Oi, avancer. pode avançar. Et aussi, E também, on peut encore. pode avançar mais Avancer. mais. Avant, Antes. ce qui est avant, un peu, oui. Il y a une photo là, je suis avec les deux hommes qui sont à côté droite. Et ces hommes-là, ils ont écouté un témoignage chrétien pour la première fois. E esses homens que estão aí nas fotos escutaram um testemunho cristão pela primeira vez. Avant, je n'imaginais qu'une personne dans quelques endroits pourrait ne pas avoir un témoignage chrétien. Antes eu achava que era impossível existir alguém que nunca tivesse ouvido um testemunho cristão. Mais je lui demandais, est-ce que c'est vrai? Vraiment, vous n'avez pas entendu quelques personnes parler de Jésus pour vous? Será que é verdade? Vocês nunca ouviram ninguém falar de Jesus? Et ils ont dit, oui, c'est vrai. Eles disseram que sim, nunca ouviram Qui falar est de Jesus. Jésus? Quem é Jesus? Et ces deux hommes-là, ils ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. E esses homens aceitaram a Jesus na vida deles. On peut avancer Podemos avançar? un peu plus sur Pode la... continuar avançando? Oui, vous Mais, pouvez voir, pode- les maisons, c'est tous en banco, c'est en argile.
Ali tudo é feito em argila. Oui, c'est ça que les gens habitent là-bas dans les milieux ruraux. Isso é uma foto do meio rural. Et alors, comme je vous avais prévu au début de cette message, Então, como eu previ com vocês no início dessa mensagem, ce qui caractérise des personnes appelées pour Dieu, o que caracteriza as pessoas chamadas por Deus c'est le regard envers son Père. é o olhar na direção do seu pai. Aussi comme cet enfant Assim como essa criança regarde son Père, olha para o seu pai, nous devons avoir toujours un regard envers notre Père et Sauveur. nós sempre devemos ter um olhar na direção do nosso Pai e Salvador. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, vous avez un Père miséricordieux, vocês têm um Pai misericordioso, un Père qui vous aime, um Pai que ama vocês, un Père qui vous accueille toujours. um Pai que sempre acolhe vocês. Vous pouvez compter sur lui. Vocês podem contar com Ele. Vous pouvez répondre à son appel Vocês podem responder à sua chamada avec un grand oui. com um grande sim. Oui, Sim, me voici, Seigneur. e eis-me aqui, Senhor. Oui, me voici. Sim, Senhor, eu estou aqui. Et je vous invite à cette soirée-là Eu dire, convido vocês a nesta noite me voici, Seigneur. dizer a Deus, eu estou aqui. Prends-moi Me tome et utilise ma vie e utilize a minha vida pour ton service para o teu serviço et par ton œuvre. e para a tua obra. Que Dieu vous bénisse. Que Deus os abençoe. Amen. Amém.
Vamos então caminhando para encerrar o nosso culto. Gostaríamos de mais uma vez agradecer, a presença de todos vocês. On va finir notre culte, mais avant, je voudrais remercier à tout le monde. Que Deus tenha falado ao seu coração neste culto. Que Dieu puisse parler dans vos cœurs pendant ce culte. Vamos nos colocar em pé e vamos falar com Deus mais uma vez. Je vous invite à se mettre debout et on va parler avec Dieu. Agora, maintenant, que o amor de Deus, que l'amour de Dieu, a graça maravilhosa de Jesus la Cristo, grâce merveilleuse de Jésus-Christ, e a consolação e a presença do Espírito Santo, la consolation et la présence du Saint-Esprit, esteja com cada aqui, soit avec chacun de vous, com os nossos familiares, avec nos familles, e com todo o povo de et Deus avec espalhado tout em le todo peuple o de mundo. Dieu parmi le monde. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Amém. Amen. E amém. Amen.